كان خرق فاداركه بفضلة من الحلم واليصلح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سهير ما كان محمد بن عبد الله أنا دمت وأنا كصحابة وأنا موسينة تبروك وفقط سيدنا دوما وتمنون كفي أما وجر لك فمي الفتاوى على الهواء مباشرة عم بأوكنيكا بدوينا كرمو من بي عملكرو بسوينا ويا الأستاذ والشيخ بشير بن محمد عبد القادر الدكري وريكا كان ينقلنا نجابي بسوينا إن شاء الله عم بكما دي أما أكفولك يعني أنكدو ينقلكنا إن شاء الله. والأستاذ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم وفقنا لما فيه الخير والصواب. آمين. أمبي على تنو كان من كسينا فكاتشا يجري محمد صلى الله عليه وسلم. أنا كسودنكو أنا كقبله أنا مقام تقولوكو فكتا سيسر الدوما بالا دليل كان من كسكي أنا بارك الله بلا جلنكا. آمين يا ربي. واتونكو فيك أو فون إسلامي كفولي كان ينوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أمبي على دليل كان بسوابا ما فوتو أنا كيتو أنا ديسكلاسيرولا. آمين يا ربي. نعم. الحمد لله. الأستاذ نينكالدما بأمبلو كرو أمبي أدمنو يكوفي أنا نجدي سلا بما ما من تبان كان نواتينا نينكال بوبولو كمن دينا كبيرة ufana bise kado ko kanyin kaluke me amba da minen ngal minu sirar ju sola fulo amba da minen ubi o nyin kale folo o e adone no ambe wati mina sisano kala on jolendo kada ka ko banado poira kalande umbe congela boni congeni ba soro mo do be na fasoro ala ina fo mo do fanate na fasoro ala o tumana ko o be la likanyini kala mo bolo ni watin no mo kan kan na fabo chugodi kerengena mamin be qur'an dusila kerengena mamin be madrasa la wa karamo ire fana ubu fana kan ga jero jumanta ni na nyorola ni ani ni kariye o ma do faraka sanga ire bo faraka o e dem fa fana kan ga jero jumanta. bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mbele tanu kasali chide Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mbele dile kambe sawaba ma foto ani keto ani disula sirula. Amin ya rabbi. Femi kalambla watiye. Kalambla ye suguya damado ye kelonte. Kosubi. Ni sengena kalana. Lafiya bo bedi ke lafiya bo o wati badana e kanka kalanfiyon sagili awa dobola kosube sababu dabora hakli singena ode kama oni hakli singena na fara ko kalamlala akoro de aklu ko se kan lafiya do ka bo kalankola onka kalambla mi kalambla balalenye ina fambe mi kono sanno o monda bo aklu lafiya le kama taw watu kum kun dira ka fa mo ka lafiya kono nana kala ne wona karamo o wati bana o ko je bana o bana to sube kala nguli de kuma sera kala nguli kuma temenaka ka sabu ke bana koy ko sube ora o koro de ye kala ne wona karamo o be ku jantu yerela ko la bendo ke ko sube ko na wati ntuyi na bita gwansa Allahu akbar sabu kala bina damle kosobe e kan ga labe munun ke ne fana mo ke fo kala nda muli kuma na semi ke ke bina olu damle bo koro de ko sumaya bina do bara la kata kosobe
ladrika min kan ka di kalandenw ni karamɔgɔw ma u ka labɛn kɛ kalan kama kosɛbɛ labɛn fɛn fɛn kan ka kɛ u ka fɛɛrɛ togo la kosɛbɛ kabini sisan u kana sigi ko fo ni kalan wuli dɔn sira tugun u bɛna labɛn ɲɛɲini tuguni kosɛbɛ o man ka kɛ mun fana yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ bɛ sɔrɔ u bolo u kalanden ɲɔgɔn na wala karamɔgɔw la u bɛ se ka taa fɛn dɔw ɲɛɲini o fɛ u k'u bilasira u ka kalanfɛnw na kosɛbɛ awa olu fana kan ka o fɛɛrɛ tigɛ kosɛbɛ kalanbila kun tɛ ka tigi tɛ gansan k'i tɛ foyi kɛ kosɛbɛ n'i ye kuranna durusila ye i bɛ durusi karamɔgɔ sɔrɔ i bɛ se ka se min ma min bɛ bilasira i bɛ dɔ durusi o kɔnɔna na o ka fisa e sigilen gansan k'o kalan jɔra e kelen ka kalan o ma jɔ dɛ karamɔgɔ ka kalan walada de e kelen ma o ma jɔ dɛ jama ka taa sigi ɲɔgɔn kan ka kalan ɲɔgɔn fɛ o de jɔra ola e kana waati in kɛ gansan ten taama i ka se karamɔgɔ ma karamɔgɔ ka ca k'o k'i bilasira i ni min kɛli ka kan i k'o kɛ i kana sigi ten gansan karamɔgɔw yɛrɛ fana u ko kalandenw bilasira kɔsɛn in kɔnɔna na a kana kɛ yaala ni tulonkɛ dama ye ka bɔ yan ka taa yan fɛ a ye fɛɛrɛ kɛ o ka durusi ka bɔ yan ka taa yan fɛ a ye fɛɛrɛ kɛ o ka muraja a ye fɛɛrɛ kɛ a ka ɲɔgɔn lamɛn ka bɔ yan ka taa yan o bɛɛ ka se ka lamɛn ka ban yanni awa kalanbila in ka ban karamɔgɔw ka muraja programme k'a di durusigilaw ma durusigilaw yɛrɛ fana ka programme u bɛ se ka don durusi ka fara o ka durusi ta ka cogo min na yanni kalanbila ka ban mun bɛ madrasa la u ka gɛrɛ ɲɔgɔn na u kan ka min muraja ni muraja ta bɛ u kan k'o kɛ ni muraja ta tɛ yen kura yɛrɛ u ka don sira don o la u k'u labɛn min kan ka ɲini minɛn minnu kan ka ɲini k'olu ɲini k'olu sɔrɔ an kan ka daminɛ yɔrɔ jumɛn an kan ka taa yɔrɔ jumɛn kalanbila kɔni lafiyabɔ kuma don ani bɛ kalan na kuma min na o tɛ waati kelen ye nka nin kalanbila in t'o ye nin kɔni ye dɛ hakiliw lafiyara kalan wuli kuma sera nka darura de donna na ni kalaw lajɔra o kama o kama bɛɛ k'i ka labɛn sabati k'i labɛn i ni min ka kan i k'o kɛ waati in kana taa gansan ni sigira ni waati taara gansan ni kalan wuli fɔra i bɛna bila retard wɛrɛ da dɛ ala k'an bɛ sababu ma mais denfaw do kɛrɛnkɛrɛn ma i n'a fɔ maa minnu fana ye denmisɛnninlamɔgɔ olu tɛ denfaw kɔni kan ka fɛɛrɛ kɛ y'a dɔn denfa caman bɛ yen nɔ olu ka hami ye u yɛrɛ ka baaraw de ni denmisɛnw ka kalankaw olu ka hami ba t'o ye ni kalan tɛ ye dɔrɔn olu bɛ baara de boloda congé kɔnɔna na a ye taa nin kɛ a ye taa nin kɛ a ye taa nin kɛ u ka hami ba tɛ kalanko ye n'o tɛ olu yɛrɛ de kan ka karamɔgɔ kɛrɛkɛrɛ k'a fɔ karamɔgɔ ye n ka denmisɛnw fɛɛrɛ kɛ i k'i janto la n b'o bila ka tara i ma i bɛ taa denmisɛnw man to karamɔgɔ la i janto la o tɛ foyi la sisan nɔ yala kɔ i bɛ fɛɛrɛ kɛ i bɛ hakili to la o ye u kan ka min durusi congé in kɔnɔ u ka se ka caman durusi yanni kalan ka wuli walasa u kana bila retard la denfaw kan ka jɔ o jɔyɔrɔ in na denbaw kan ka jɔ o jɔyɔrɔ in na u ka tila k'u janto la fana taara fɔ karamɔgɔ ye dama o tɛ i ka to ka taa lajɛ yɔrɔ bɛ se wa o bɛ se wa o tɛ se nka denfa caman ka hamina ko ye kalan mana bila dɔrɔn olu ka baara ka se ka kɛ u bɛ baaraw de boloda awa o waati in kɔnɔna na kalandenw bɛ se ka baara caman kɛ cogo min na yanni kalan ka wuli ni kalan wulila olu tɛna olu ka baara tɛna se ka kɛ o dun man kan kalan ye fɛn de ye bɛɛ de bɛ dɛmɛ kɛ kalanyɔrɔtigiw karamɔgɔw kalandenw denfaw denbaw bɛɛ de bɛ cɛsiri ka jɔ i jɔyɔrɔ la wala kalan bɛ taa ɲɛfɛ nka ni fan dɔ cɛsirilen don fan dɔ labilalen don o nagasi bɛ ye kalan na dɛ bɛ ala deli ala ka bɛ sɔn min yarabi jazakumullahu khairan assalamu alaikum an y'a nin faamura o tumana ko congé tɛ kelen ye nin waati in bɛ komi dɔ de farila kalan kun kan ka ta mais darura kosɔn ko a ma ta
otana moko janto yerela awa minga ka keni wachina ko ke ni okera ambe awa nafachama soro anka watiula ko chama be bo kono ala kambe sabo ni gari meda ko fana ye awa ambala muso de kadra kafo aleka jatemina ani mimbe kene ka bidoina ko de ambala ka fana kulu fana sugula la bi ko sobe ni telefoni kerengere ma ko whatsapp o ka kera sawe hali o kanga demsenu ko sika sedegrema o jantola bo kata se har arjo lamenu o kanga wajiru ni kona kala mi lame ko be kera awa video ni photo ni kuma kauni vocal barawde ko nasro le kambe kala se ulu fana kerengere nyam aka be so min rabbi ngul ba fo ni yakole ko bede de makakala muso ni demison ani ma korba yere chama bede sole no ni telefon ko ni Allah akbar fo na la ma kelen munu progoto no luma ke ka mina ko no ta jama fanga de betan baka bara mina munundo murudafla fendo nafa bala toro bala kusube bo bi rambe se ka foko a toro yere be afeka bonya katma nafaka ma bolo mami nta adomina mindo no te ni ya domina mindo iba bolo dadi ba mine ikan ka bara sala mi fe ibo don ba bara o sala fe be ke fe na fay kusube gaye mami ta nafa don eta do ka kan ga bara chuba mina ora a toro de be bonya kan katma nafaka kusube no telefon no ay ma chama sola nyedo muso taka jugo wala muso ni dimison olu ka jugo wala tabu olu chamambe ala bara mundela wati ka wati tebe ka ke wati nyenai no dona kono ka fu ku yire nafa ni wajili lameye ni kuma kan nafa mo lameni ni sebeni nafa mo kalani ayide utu yire sola ni juede Allah jue munu ba kono ko saka eri kelenke eri flake jue la ate foy nafa foy ate foy de nyaye ta wati nye wallahi jue la nyafa galontige longe maisru min fura qur'ana kono ko de jue yo Allah abi bali hali ala kofola sikata ni sali yere isle gosa ni te barla subhanallah astaghfirullah la ilaha illallah allahu akbar ibi kan mi fo be min dima miniti dama do kono nana o be min la sima barajila ni kumbo do ite ta fo nyere mena allah akbar gebe sigi joela dro salwati na bette me ka ci tola ete kalam fen foy nyina kono mi be do fare ka do taka Allahu akbar no te ka abeba kono e bi sala kala no fe kuma na fama chama bi se ko kala e se ga wajile na fama chama lame ko sobe awa obe adobe no be toila ikanyana ma yere to bela ke blasra ko sobe nga ai eto yoro nyine de ne do na do wita biri jouer ne ka jouer ke do ka watiba wala kata filmu lame filmu laje filmu no yer flali haram yalen Allah akbar oti ibla sirala oti jogodo fubi jogo ci muso ni division ko ni olu de jarabi ka bo ala ko sobe note ni be ko balaw mindo allo wolendo be ya dama tasrala be ala deli ala kambo dañuma fe amin ya rabbi bo dañuma ala kambo ya rabbi ka anka haminan ko ke anka dine ko sobe jide haminan ni sallallahu alaihi wasallam akuma ka dola ala ikanan ka haminan ko belebele ke awa jinya ko ye tabo ni ka haminan ko kera jinya ko ye dron e mana sig dron te dore laje o film sugul laje
ite dore ke o jeune non ko fi ka hamini ka dinaye ikaru ka fo wati fefe bette me ika kusube te te ko dlana wati fefe bette me ila te yutaji ni kala cide do fo sala ba wati ni ala ko mafaka la ala ko makala o be ken na kaside ibulu la haradon la haradon e ka wati bina ishi ka ta dagna fa laba abina afilimu be tourner yere be sigala ye nyuma ke min kono inyambola ni ma fenge min kono nyambola o to tola ye mi get longe ni jeu de mana agwa sambe temete mi fana kala la sosola afana wati bina Allah dalika imbe nyashi ambela jelende ma cene muso debisini ma korba an ka laje an ka hakli solo telephone ko ina telephone logobeli awa an ka laje an ka chaman buara nala so basite kanyesi ala ko munumbara baraji solo sala munu fambala an ka kipe ulul inshallah wajlika munumbala ladlika munumbala ko lulame kalam fe munu ba kono nu be mo gobla sira ko lu kala na fa be numima inshallah kana borola ka atoke ko langolon fle ani je goasin an ka joro jere shetane ka fendo aba fe ka amma kosa ba fe ka amma kosa ni feno ni ambe ala de ala kam porgoto amina jazakumullahu khairan assalamu alaikum o ko fe ni galwere bambulo koro amano kedo fana ngile ka fo yalla aramade shi boyro chaira ka chaara madina ina fo ngolo sinu ani nun ko sinu kata se kam ngolo shula ani bara ko sinu ko la juma dili be daga nununa juma fana dili te daga nununa ko ale makobe o jabina wala kambe saboro mino shi nunu femi marali bebe ani min marali wajibele no ani min beddi min kanka bon min kanka tige min bebe ala cire sallallahu alaihi wasallam mana nunu kan ka jira sunna e minye ko yere fani femi konshie o marali bebe na jari bisega di na raje yaraye bisega do tigala ko shikola ni bebi yana di ba mara akana chaya ko jugo iki janto ala ika boje cide ko sasal nyala man bonya ni shi ika shi bonya bonya ni munye katoka tlokala katoka penye ka senia akana no bo ko shi ebisega to ko na foka sange ka so imadi ka na chara wedo tigala ka do ya cide nyire so sana ka kundi kumacha na tara umurala aba kundi na tara hijula aba kundi no ta ka kundi kumacha asigile ka kundi macha abe ku ko fede ka dotti ka bala ko fele fana ka tla o fana tibe ka korobo do fa ko ka korobo ka dodi ka dotti ka osurunya o ka dojaya ni dodi ka dobla ka ba kera qazai cide du nyambalola ni oblai kungolola dro ka dodi ka dobla ka do surunya ka dojaya ni modeli ke kungolola dro ye shaytane plasible ay kungolola Allah ko me shaytane wole katrima yere ma ka bismillah ora kun fan fela chogo ya fly bebe bena adili bebe akko fele bebe ni bora yeno ibina nunshi amba foko awa nunshi ga shimbe nuyira kono o tede dagolo sanfela dagolo sanfetai shimi boka ba fuma ko shi ga dasido dagolo shido awa nuyira shite o shi fana awa o sunna e ka tigede ka tige ka sunya to ka tige ikaratu ya kajenya oshi ukasuna yode kiri afo chugomina sallallahu alaihi wasallam kani ya di otibashi ga atigali de sunna ka toya oshi betu bola oy boshi boshi edai
dat la le do la yorofla awo kolo do be duguma kolo do be sanfe kosobe nyun falele be o kolo fly de ka awo kolo fly beta korose wita do nyogona yoro mi yere la de tamanna ora ode bo shidaji ka to yoro la kaji fefe fale naona obe boshi kosobe ibo si kolo fefe fale na oka obe bude boshi kaji kosobe o koni be marade o te di o te tige o te bon o te foi ibo to ina kachaya kosobe o fuma ko boshi Chide sallallahu alaihi wasallam ay sunna min fanyola boshi an ka le toyi akachaya fefe be da kolo duguma tayinga bo kolo inga ate be ka foi diola foi boshi ni bora ni sara kaman korola la kaman korola shi o kanga bonde sunna e ka bo ka ba no man noya ibadi ta ka sunna te dili tabe bonde ka bon ka fili o ye kaman korola flashi kosobe ni bora ni sara bara korola ma o fana be dide o fana ka sunna e ka dide shi munun be farilla nu kan ka tige min kan ka mara min kan ka di awa olu de flen no yi so abena sunna do nga niye sunna in fale awa bashitala nga niya ke sunna in jogola o de baraji kabo jire sallallahu alaihi wasallam ali shoni faranu tigali ayu bede awa fenge nyogona ayu bede fenge nyogone awa nga aya be sunna fo ka bede ma sunna fo shoni fara ukati ay dati mi gala fana asima ka me ka teme kile binani ima ka to fo ka teme kile binani da shoni faranu tigali ani la da shinu dili ani kama koroshi ubeni ani dalasi na konushi o tigali awa nunu sima ka teme ni hakeka ba feme shimi be nyaire ka nya ka gunkan o shingoni awa obetoini obetoini atedi atetige musodo ba di wala sa kale ka se ka dala kaje ka cide nya olu danga yere de Allahu akbar danga ni dum na fe la o pro do ko gelede o ji mo bade mambu nya gogo ishi do ba di adiba cide ya danga abe mita di yo fana danga wa o di kale da kama yere chenya kama awa obalelo ibo toyne shi di tawfle mu foriyeta no kosobe kunsi afuna chede musota de musoka sunate kondili chede ba kundi musota otedi no shite musola abe chede la ibatiga bo shite musola obe chede la ibatoy kana magara la da shikoni obe chede musobela obe dide kama koroshi obe chede musobela obe bonde ala kambe sababu amina rabbi jazakumullahu khaira hanya suru ayala yafama yasurlanna nyin kali laban be amburo korosawe koni mami mbange ba fula fatura kafriyaka ko ala bebe do ka ke oyo ala kambe sababu amina ba mo na sara kafiriya kan wala mushrikiya kan atebe makado ke oye nga masado ko ni bashi te bisa ko ke abe jabi masado ma min islami رب اغفر لي ولوالدي رب ارحمهما كما ربياني صغيرا دنگا ني كانا كي يبن ما سامي فاتورا بانك فيالا دو تك عليه nga wala ke choko choko masado be soy bulu min tu islami to ambora nyogona de la be kafiri wole kafiri farme islami wole natra e masafla olute islami basro olu fana masaw islami no lu fana makai basro lu moke yayi no lu makai ambe fani ambaye adamani hawai olu ko islami mana ke choko choko masabe soy bulu mi islami ye be masado ke oluye onga yire be min ka kafira do atibe ka do ko ye
ala kambe sobo amin jazakumullahu khairan assalamu alaikum ayambe karamo ke fo kawle mando ni nyin kalen non jabila ambaji kiya ani andangana no ka fo wasabe soro ni jabi nuna nyin kan mi ko me ambulo koro olude ko yeni sa ambaji rama ke bawla ka fo mamni to banna ni watina obseka do ka wolele ke nyin kalen bubulo dina kibariya ka kerengere nyama nyin kalimi ni bela jelembe na pasoro ala ni watina ne islami no labla lendo o defle 20 74 04 74 radio wagadu Touba ne ka fejuru Yusuf Berte Mahmoud Bawre ni mambe kan kalun jabi al Ustad Bashir Muhammad Abdul Qadir Dukre mambe kan kalun yasama ya bal makana denke Baqiyatullah mun Muhammad Dukre watuna ka fulbe katra bela jele man watina sira labla lendo abseka do kawalelike فأما أبو بكر وعاصم اسمه فشعبة راويه المبرز أفضلا وذاك ابن عياش. السلام عليكم. نقول لنا أنا جسوكنا ko addonen do ke ikanki bolo di muso minuma no rezo maramuye amma jatelen do addonen do muso fana ka te abolo di belajelema akan ka de azu maramu ko chemi ni muso korbaye atege bo ife ko alibe munke afse so abe imma muso bo ko atege bo kaba di mo ko alibe munke la kambe sabon amina rabbi tegelo mbolo adagalen be cɛw ni ɲɔgɔn cɛ adagalen bɛ musow fana ni ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ nka fɛn min ye cɛw ni musow cɛ adagalen tɛ fo maa kɛrɛkɛrɛlenw mun ni furu haramuyara ni ɲɔgɔn cɛ wala yɛrɛ furu cɛ bon n'a sɔrɔ i ka zumarami don n'a y'a tɛgɛ bɔ i fɛ i b'a tɛgɛ minɛ i ka zumarami don i balima awa i masa a bɛ se ka kɛ i fa ye wala i fa balima wala awa i fancinin ka taa zumarami ninnu dɔnnen don muso fana ta fanfɛla fɛ mun furu haramuyara olu dɔnnen don furu tɛ i ni mun cɛ furu tɛ daga i ni mun cɛ olu de ka zumarami ye furu bɛ daga ni mɔgɔ mɔgɔ cɛ o tɛ ka zumarami ye bon ni muso wɛrɛ y'a tɛgɛ di e ma muso min a kɔrɔla sa wala a bɛ denmisɛnya na e fana dun ye baliku de ye awa n'a y'a tɛgɛ di ma i bɛ sɔrɔ a t'a kiiri dɔn i bɛ kɔnɔrɔjɛya ye de o ciden ko sallallahu alaihi wa sallam wa diinu nasiha diina ye kɔnɔrɔjɛya de ye i b'a kɛ bɛɛ de ye ni maa y'a tɛgɛ sama i fɛ e dun b'a dɔn k'a fɔ e man k'ale tɛgɛ minɛ i bɛ kɔnɔrɔjɛya ye b'a fɔ silamɛya ye tɛgɛ di bɛ maa minnu ni ɲɔgɔn cɛ silamɛya dana tigɛ dɛ a tɛ bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ cɛ bɛɛ ni muso bɛɛ a y'a to ni ɲɔgɔn cɛ awa a bɛɛ kɛrɛkɛrɛlen don ala ye mɔgɔw de tɔgɔ fɔ o mɔgɔ ninnu na ne ni e t'o la o kama e man kan k'i tɛgɛ di ne ma n'a ko ne dun den b'i bolo wala ne mɔden b'i bolo b'a fɔ ayi ala b'a fɔ ten ala y'a fɔ cogo min na o tɛ mɔdenya ni denya sira ye o ye sinji sira de ye a ye fɛn dɔw de kɛrɛkɛrɛ ka awa olu de ta daga ka mɔgɔ tɔ bɛɛ bali wala ne ni e bɛ bɔ la y'a dɔn awa maa caman kun ye kuma in awa nye k'a to yen u tɛ baara kɛ n'a ye ko sabu maa tɛ se ka kisi o ma bolo di bolo ko maa tɛ se ka kisi a ma ni bana in nana min kɛ n'o ye kɔrɔna in ye awa bɛɛ yɛrɛ minɛ ni yɛrɛ ala bɛ cɛw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ cɛw yɛrɛ a b'o ni ɲɔgɔn cɛ kuma tɛ muso n'ala ye fɛn min bali sɛtani b'o ja mɔgɔ ye dɛ
ba nala e mi daga te shetani bo goya mo ko ye awo ko sebe baso do fe halu ka zumarami o te so ka tege menetu Allah akbar tabni bano ko mo fo awo bu yere mina ko sebe tege dina do madu ka dina ibe jantora de ni mami tado na tege so ife ni ka tege mina tate afai sinya wora dina ke mana ke min jana fana o fana dina jogo ke na de ya to ka mine awa ina girumu do le ina girumu do akambe so amin ya rabbi jazakumullahu khair assalamu alaikum otmana ni wala likanya ka tallame kala bela direma cema ka ibolo de muso bela dilema ikanga ibolo de zumara mu dronema ni tiseka ufuru wal mani furu nyon tiseka tema nyonche muso fana ka ujantola kerengrenya mami ma korba wi ko ka fombe ni soro modenye ko sharia mofo sharia mi fodoro zumara mu akana tenoka no te amedo alaka kachila alaka ni au besawo assalamu alaikum warahmatullah assalamu alaikum wa alaikum salam bismillah Allah halo antu labila iga kuma otorani bismillah aywa le masra soro ko subi harsa 20 74 04 74 muga biyoron bla nani fu ani nani biyoron bla ani nani radio wagadu tuba 20 74 04 74 nasro dina kibara be mambo se kado ka wole ke sisano assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah awa bismillah ngari be ngana bulu jua do na bunire mo sola yo korni ke mina ni ke mina na ka korni ka o kibari e dine ka kori ke minana kanyoni ke nana ka kori kaka kaka di misiri magawa misiri mago basti anya pam rakambe sobama amin ya rabbi salagabo adagalendo watibe akte kere ni juma donye wala juma baliye mogo do ka lada sigle no yire bolo juma sogoma o be nyo fitinin do minan kono ka kore mugu do len daka kata di misri mahoma no e fianto ye misri dawla wala do kono nana ale ka nyinal be wala ka ka kare ni ke chugoina o te adama dina koyede ka fo ciden do ko juma don fe ka kori saraga wala ka nyon saraga ay cide da kuma ta u yere de del na kodo ka fen kan nendo ma ko nga saraga bo dongo do saraga bo daga leno juma do juma teo abebe awa ne takara ne juma ye ate ka fo nyo da mate saraga fo ka kori daka ate fana ka fo kori fana da mate saraga fo ka nyo faraka ayi mi bi bolo bo de yore di ye cide ni ka so saraga ka ka ga mu de di ako to ire mako dilalen ko ato ibo de di ora ni nyo to de tore bolo ibi to de di ni ko ni to de tore bolo ibi to de di min kari bi bol ila domina ibo de di saraga ko be di mako fana bema mi se maka te kere nay ka foni nyo do ka ga di mi se maka de ma ai ni ko ri do ka ga di mi se maka de ma ai ka ga di bema no ko boy fantanye no ko boy ma deselenye saraga be di o bela jelem ora ka kere ni juma donye o te sunnaye ka kere ni sogoma jonaye o te sunnaye saraga bisiga di wula fe abisiga di tlefe bisiga di sogoma fe bisiga di sufe ni ya di sufe yere o yere khalas lelo katme tlefe taka ka saraga di sufe ka di suturala ka di dibila o de kafsa katme ka di keneka awatanno ciden ko ne ajida sallallahu alaihi wasallam ka fo dugu mana je dongodo
mogo net la meye ikasragabo mimbe isinfon be horonya kabota soma dongodo ma harba den no sinfo be kemes wani bi worama kosobe o be kasragabo bima o niye nyodi o bisaka saraga imbo niye koridi o bisaka bo ga kidan ko ala kofo subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar ibi ala kofo mununke nin bede saragaye nunun bebe sin fon horonya allahu akbar wala hamana sebe wuli ka arakan flasali sai taji ta karakan flasali wala kuma obi ka sin fon be horonya obi ka ikanga saraga bo don kono ki sin fon be horonya nayi wala ha arakan fladron bi wasa o bela jelen ora saraga bo atakrakre ni fen fasonye ni malodi saraga do ye nyodi saragado ye finindi saragado ye korimugudi saragado ne yangane ka foiba di ala makaba abana wati kotala ma karkare lentala ala kambe sobam amin jazakumullahu khairan assalamu alaikum ni galwere fana be nin kerefe oye ferekela dowe ko ni owe ka fereke ma fulo mena so ma fe kana sani kofe no tigi ko juru uteso walma no sani ke ni warmse masoro geleya do sani chugola o ba fokuru ka sani walma ka tlefla teja kwa ase sera fm fo ka walma jabi juma bisoro la misalan wala kambe sobo amina rabbi niye tere kumodi o tere dun tamasenyuma awa tamasenyuma lama o bisaganye nga juguma lama kiden ko ale tofe sallallahu alaihi wasallam ni esolla kana sanike mabulo ka ke aka client follow ka chairman sabulo ani sobeja albisinga jatemne ko la ko bitli na janena de ni sanen bekera ne bolota wata masanyi nyona ka nyogon ni sojano ye bashi tola we nyuma fanfala ko sobe ne minan sigidron enana bina janena de o yayi kuma nyuma fo nyogone aw fuma ko fa alu nyuma kuma nyuma tere nyuma nga ka fo ne ka sfere folo iresina ka keni chogoye okoro de ko bibe go yanena de o tetta masanyi mani tebe hakla nyumante kilamete sonno tere kuma nyumalama wa obisaganye nga tere fanfanye juguma fanye oshimai ballendo maman ka dala maman ka foyere to ni ya fo abila sejil mubama ni dala abika tlemere ci ka fo fin fitigi de ka fere foloke eti son ka feroma ko sabu o tetama senyimai fin emblematiki de folola kana enyinga eti ta feroma abo donte jayla no hakla nun ko ni minina ka ba ora obika tlemere ci to e ka se mine alala tadi awa alaka dampo o tibe o ballendo nga ka tama senyima ko ni ke awa ni mawye ni toye ni la halawye bashitola la faalula ka tere fanjuguma fanfa o ballendo la kambe sobam mina rabbi wa halsa hambe kene kono wati koni bi kasense hambe ma damata nay ma kele ma flasoro anna suina tabla o ka inshallah 20 74 04 74 radio waqad tuba femi dina konofoni min kali yani jawi ambe okeneka nasru ma mit lobana o se kado ka wale ke sisano 20 74 04 74 radio waqad toujours Yusuf Perte aleve le karfe jurla maud bari o be ka bara ko shabulo mal ustad wa Sheikh Bashir bin Muhammad Abdul Qadir Tikuri radio waqad tuba السلام عليكم. وعليكم السلام. بسم الله. أبا. أنت لولا. سرقة دوبين لو تقول فوقالين سرقة دوبو. أها. و للي كانوا يا وقالين نبض.
ko wara saka ay kali je ngolo bila mun faga kali bino saraka bo ko ka ko bi ka tini to dala amo wile ku ba to ke ni mo mi o jini tanyo wa o golma tini mai saraka saka basti wara saka da so no basti ala kan be sabama minam ale ko dole b'a fɛ ka saraka bɔ bon filɛlikɛlaw de y'a bila saraka in boli la k'a ka wara saga de ɲini wala ko saraka ka dumuni tobi o la k'o la dumuni ale ka ɲininkali tɛ ko in yɛrɛ kan ɲininkali bɛɛ de o dumuni in yɛrɛ dunni n'a sɔrɔ o bɛ bɛn wala n'o tɛ bɛn n'o tɛ baara in yɛrɛ kɔni o tɛ bɛn o ye haramu de filɛli yɛrɛ fan o fan filɛli fan o fan ɲuman t'o la n'i y'u bila a la fana kan'a kɛ filɛlikɛlaw b'a fɔ i ka saraka fɔ tiɲɛ tɛ dɛ saraka ɲuman tɛ kan'a kɛ ala ka saraka tɛ ciden ka saraka tɛ ni maa min sara o ka don a b'i ka silamɛ tiɲɛ o n'i dara la ale bɛ filɛli de kɛ ka jaabi fɛ ye ale bɛ min filɛ ko dogolen don ala ko maa t'a dɔn ko dogolen maa si t'a dɔn fɔ ale la ya'lamu ma fi samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah o maa tɛ yen kabakolo la dugu la min bɛ ko dogolen dɔn fɔ ale ala yɛrɛ e dun k'e b'a filɛ e b'a ye e b'i yɛrɛ bila ala ka place la sa dɛ wala filɛli fan o fan ɲuman t'a la min b'a ta kɛ kɔlɔsi la min b'a ta lajɛ ji la min b'a ta lajɛ dolo la min b'a ta lajɛ khatimɛ na min b'a ta lajɛ buguri la min b'a ta lajɛ kɔlɔnkisɛ la a filɛli fan o fan bɛɛ de ye kelen ye sariya ma sɔn si ma u tɛ fɛn ye u bɛ nkalon tigɛ i ye u bɛ tila k'u ka nkalon tigɛ sara d'u ma o la saraka in yɛrɛ filɛlikɛlaw k'a fɔ i k'a bɔ i kana bɔ n'a bɔra fana e man b'a kalama ko filɛlikɛlaw ka saraka bɔlen don a tɛ bɛn k'a dɔn jifa dɔn o ma uhilla li ghayri llahi a bɛ don o de la sabu olu k'a fɔ ko a ka kɛ wara saga ye o kɔrɔ de n'a kɛra saga wɛrɛ ye min tɛ wara saga ye mako in tɛ dilan wara saga in yɛrɛ ye o ye saga couleur de ye saga min couleur de ye i n'a fɔ ni ko saga jɛma saga jɛma o saraka ni saga finma saraka a bɛɛ de ma ka kan ala bolo ala de ye nin jɛya ka nin finya ni saga finma di ala ma a b'a minɛ ni saga jɛ d'a ma a b'a d'a ma a b'a minɛ ni wara saga d'a ma a b'a minɛ nka ne ye ko de ko fo a k'a kɛ nin de ye o kɔrɔ de n'a ma ko ye mako tɛ dilan wala saga de b'ale mako dilan wa ayi saga in kɔni t'a dilan ni i ko maa ma saraka bɔ a bɛ saraka bɔ saraka in bɛ di ala de ma mais saraka in kana bɔ mako de kama o yɛrɛ ti bɛn o tɛ bɛn yɛrɛ o kosɛbɛ saraka ye alabato de ye a bɛ di ala de ma kosɛbɛ ni maa y'i bila a la baasi tɛ nka ne ye filɛli kɛ k'a ye n ka filɛli la k'a fɔ i ka saraka dɔ bɔ kungo dɔ b'i nɔfɛ kana bɔ dɛ n'i y'a bɔ i y'a lasɔsɔ n'i dara ka kuma yɛrɛ la i ka silamɛya a b'a tiɲɛ ale tɛ ko dogolen dɔn ala de bɛ ko dogolen dɔn ɔ saraka fana kana localité la sɛ jɛma sɛ bilenma saga jɛma saga bilenma ba bilenma ba jɛma ba finma n'i ye saraka dulon ninnu na dɔrɔn awa saraka tɛ minɛ n'a kantigɛla ni kun ye min tɛ ala ko ye a kɛra jifa ye a tɛ bɛn maa k'a dɔn i yɛrɛ y'a dabɔ a kama ka bagan dɔ ka saraka ala ka baraji d'i ma wala ka baraji di masa ma wala ka baraji lase ka fure ma o ye saraka minɛnen ye k'a sɔrɔ maa ka fɔli tɛ k'a sɔrɔ n sogora o tɛ i yɛrɛ y'a kɛ ni yɛrɛ o ye saraka minɛnen ye o bɛ bɛn mɔgɔw k'o dun a kɛra dumuni ye o bɛ se k'a dun a sɔgɔlama dir'u ma o bɛ se k'a dun i b'a bɔ i yɛrɛ la dɛ nka maa k'a fɔ ne ye filɛli de kɛ k'a ye k'an ka nin kɛ kana kɛ dɛ n'i y'a kɛ fana mɔgɔ min bɔra kalama k'a fɔ o saraka sugu don a tɛ bɛn a k'a dun fɛn fɛn ka tigɛra ni ala ko tɛ o donni ye haramu de ye a tɛ bɛn ala k'an bɛ sababa ma. amiina yarabi jazakumullahu khairan assalamu alaikum ayiwa an bɛ maa laban an b'o makɔnɔ ni mɔgɔ sɔrɔla o na kɛ bi ta ɲininkali dɔ bɛ yan.
بسم الله. أنت لبلا. أيوة دوري نيجي سلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أنت. أوان برام. أعزكم. أنت لبلا إن شاء الله جاني. أنا هذا بيت كده كده. ها؟ بيت كده. أها. أقول لك إن ما زين يكفون جماعة. ها؟ Karena bahkan ini kota baru urugana. Oh, udah kiri udah. Halo. Iyo terwari. Kirana. Sering gitu mana saya kufu wanna ini kematine. Serebe gana. Wajib ni kama anak tuan dan macam itu bawal ma. Dari tanah apa nak ini kematine. Angkana be kufunya wa. Anak kama saya kufunya kama wa. Sagan tirndenga. Halo. Sagan tirndenga, tirnde ma fami. Jadi. Yo. Dah kena bina macam ni kufu. Yo. Aha yo. Karena bahkan kiri udah. Aha. Jadi wajib ni kama anak tuan dan macam itu bawal ma. Kalau dengan anak bukan dengan anak berai. Ayo bas dari. Orang faham. Ada sering gitu ni. Halo. Aha. Ada sering gitu ni mana sering dengan buat ini ikan lap mati ni. Ayo bas dari. Ikan sini bukan esok. Orang faham. Ano gem nisawanga. Ayale ni kali ke mambe khufu do asenna wal masusati. Ko afora ko tama ba tlekele ani shukele. Sigiba tlekele ani shukele. Tama ba le sabai. Sisa mami sigiba ina fora ko tlekele ni shukele. Ko ni mami ado katla ka boka soro madafa. Ko ale otiki ka kriye beke chukoti. Rakabe sabama. Khufi samara choro lama dole. Awa wala society golo lama dodo. Ni iba do isena. Katla kado samara kono. Kosobe. Golo lama be. Awo. Amana lama fana be. Ngabe ise samara be de datu. Awo. Salji la be yoro yoro ko. Awo. Khufi mbo be de datu. Kosobe. Ora ni ye saljita. Katla tumamina. Awo. Ka salji toila. Ibe khufi do isena. Ba do isen flabela. Salji talen kofe. Salji talen kofe. Yani kado. Ya salji tafolo. Ibe salji de tafolo. Kosobe. Kado. Ashati yode. Awo. Kasro farata la de. Ni sembe bo fede. Khufi abi se samara ibe datugu. Awo. Iye salji ta katla tumamina. Ya do. Awo. Ni sali watu were sera kasro eka salji chana. Awo. Ora tese ka bo be saljita. Ni sera se madro be jide ke tegala ka ise ko fini sa fala salo abana ibi sali ika sali kai. Na sera be tamasala dugu sera la. Ora ibi se ka to isena fort le saba. Ani so saba. Sali wati mana sedro iya sa fala salo. Gani sigle lo lite tamana ora ibi se ka to isena ka salo shukle anit lekele. Wale ka nyini gali yede yalla yani shukle ka dafa anit lekele ibi ini ya bo feto bolawa ayaba fo fuitola. Hal ni sali kele ndro ya salola. Sali flana ya bo ora abana fetima. Kateme shukle nit lekele ga ore tebeye. Ni sigle no. Iba to isena ni ka salji chana iba salo asafla salo dro be salji tani sera asafla ma ise ma dro iba asafla salo abare bisalna hali susati grima fana bete i susati fana ne salji takado na ka gri salji wore ate se ga bo ibe se ga ji ke tekala dro ka asafla salo bisalna ye ka salikai shukle anet lekele ni ya temo ka ki sigleto ore tibe ni ya desola foi tola ye sali kelen de sali salo kan kosobe sali flana beseme ke yabo bashitala inshallah ala kambe sobo amina rabbi anyara ni famuna ala kambe sobo al sani ni kalwere be yusuf petke anega ni ngali me oe adona no ko islam man kanga do ke i masa mi no o fatura kafira kan maintenant duawu minum be no luwe
nunu yesino masa flama bon ni islame olu kala ne be daga ewa ina fo ikado ke do be no awo nyesile me masama ngaidu ga masa fatura wala olu fatura kafiriyaka awo kosbe akajabi kunsero yoroni ma me wala antunye o joro jabi awo anko ibe ni mata test lame ibi saka masa do kala ngai ngane kana ce masa kafirun lunye de masa mun bi bulo lamena san fala fa bita jabi odella ni kira choko tanga ni hada manende imasa do kumbe mi islame ni fa ni bayre taye imo ke uyaye nolu taye olu mo ke uyaye nolu fana taye olu fana mo ke kayele taw islame bora kafir la kafir bora islamon yani kase nabillahi nuhu na mo ko bi soro imasa wala mu islame do bita jabi olu dema taw olu bedende akara danu yerema no fana yi faade yo islame de abita jabo ma ebe do kede kafo rabbi ighfir li wal walidayya rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira digala ya fanema ni masafla digala ka hine masanununa kabu yelam to komina kay ka ngane masa jumenye yi masa islame ala yere boludo e bora mamina no ku islame ibika do kai ala be ka do jabi oma ngai kana ngalle ni masai mi kafiri de ni ko yo fakara do fuye ate jabi uluma ate saveta finansoro ora ba ngalle ni masa islamo de ka do in kala olu ya be suma bashitola no oye ni ngale mo mi sisa nyuma ndoke ni bara nyuma ndoke no I dugo ka kere de mo sita kalama kusube me bara ni ega ngana la nyesine no jama ka here de ma maintenant mo ka soro mo mi mo baye ebolo c'est que karamo baye wala c'est que en tout cas mo ko ndo mo ba de ebolo ga fo ko ifle kan bara min keni ni ya ke dugola ni ki ga tuga lankale ko no te ko mo gotina do mo gotina adon kapo ko edi noini ki ga tuga lankale era obe o mo ba ka foli obe yamara obe oba daga ka la kare anya fa basi sisa ale ka la ni pour mo ka do o ka la dugel ke no fe wala mo ka do ka fo ede yake voilà c'est que bara c'est que de undo be dugu kono sisa wili ga joke dibila ka ko ke ka nye ka awo anyelen ko fe mo do yi bila sara ka fo ko ifle kan bara mi ke ni ma to ga lankali mo gotina don ede kafuko ida ke na yi wali mando nai ki ka tuga lankare ko la mo go bo akala yala wale ka foli o ba daga lankare daga yiwa bastia inshallah famna na mala kambe so amina rabbi ma ni nyuman ke e ya ke ala de ye awo ka dogo mo ko na bo akala ma kosobe nga nyuma mindo ana fa be sema chamam kosobe ni maila di okera mabayo okera komayo kafo ni kosugo ni yake ibala ngelmaya mo ko bo akala wala sa mo ko do ede yake bo alebo foni akamiria de note ala ye fen fly bedaka nyumangelay ika bange ika dogo nga ika dogo ko de kay katme ka bange o min kanye yo de ke nale ko fana ke ka doinge no bena yerema na ko ayafu yeba fa yana nema kendo ye uya donne ye o ma donne ne ya kala be kama obado obenebo abana ka konyuma bange abibe ni mo mi yala afana be anyogo rek ba fa nebe kartali soroche nebe kartali doliche obikanike nebe nini kakanga temaka bella de gife afana bake ko ko nyumay ni ya dogo ka ke fana awa o de kafsale ala yere ko o de kafsa ora ne ya bange ale ku nganga na fiye de ka foyi ni bara sugo ni ya ke ka dogo de ala ngane e ya dogo na le ko ke ka bange ka so dogo ni de kafsa ni bange ni nyuman kelila na ya fiye no be ni yere ma ibake no abema ba fo nyana neta fe akado yere ko ne yake o ne yake masamiye o ba kala mo benebo abana kanga fotenda la kambe sobo mina rabbi
جزاكم الله خير. السلام عليكم. إياكم. amba fika bisui nata nyingriano kada wati chukoka bongwati mindirama onwera otona be Allah subhanahu wa ta'ala dili ala kambe sabama ka foli segi katra karamo kema ka wali mando awa ani ni chesrimi nayo ke alai ani anyire kirenga nyama al jusumo wal madina kasraka mbala dili ka shini kenadi ame bajale info ikalame cho ke chugo ni mana jabi min dira ka baraken we ala nyuma ala ka na gorje gola juma min bala ala kan ni aw blajelen kisi o ma no de juma kele min bala ani min de besharela hal sambe Allah subhanahu wa ta'ala de dina infamia ana la barati ke ci nyuma Allah subhanahu wa ta'ala kan ni aw blajelen garje ola ka foli di blajelen ma zambe kuma sai ka takar makema ni foli kala babulo ka farado ka annabi suina tablo ka inshallah. نعم بسم الله والحمد لله أولا وآخرا أمبالا تنو كصليتي محمد صلى الله عليه وسلم كرفو يدمنا لبان به كفولي دي لما كجوكلو بما munyan soro mu man soro be do ka bela jilenye shine kenan laban ko nyuma alaka de anoma alaka radio so alaka kisilento alaka deme ka deme bawo deme ka sankrota bawo ko sankrota barakallahu shine kenan ni laban ko nyuma alaka kalfa noma shine kenan laban ko nyuma alaka kalfa noma alaka haraka anuye bara alaka ke bara khalas lenye ka ke aljanna saraye ka ke bela jile sigi kishi sawbuye mo ka ngal ne nyuma وهم كابولو في نيوم بالا على دليل على كابسرا كالجناي كاك الجنة سراي على دليل جيا هيرا لا هيرا لا كالديانوم دي مسبل لا مسبل كنا كسما كفولي ببلا جليني كدو كي أو رجوي أدم باو awa tinyina ukaduko inshallah ala dile ala ko kisala ko tanga ala ko sankorota ya rab ala ko to dina de baw ala ko to dina de baw kanyele fara ade baw ka foli ke berajile ji assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh توسطت سماء العلا والعدل زهرا وكمالا لها شهوب عنها استنارت فنورت سودا الدجى حتى تفرق وانجلى وسوف تراهم واحدا بعد واحد مع اثنين من أصحابه متمثلا تخيرهم نقادهم كل بارع وليس على قرآنه متأكلا أما الكريم